Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor. Number 1 na balota. Number 1 na performance. Number 1 na ayuda. Number 1 sa progreso. Number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance. Number 1 na ayuda. Number 1 sa progreso. Number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor no Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Dan Dalipe for Congressman, District 2, number 1 na balota. Jan Dalipe para Kongreso, Jan Dalipe sigurao el progreso. Jan Nota, numero 1, Jan numero 1, Jan Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number S Pensionado Party List Rolly Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List el Party List de Zamboanga Amor Propio Ste. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. Este Silvino Gingona, apo de antes Vice-Presidente Chufisto Gingona, sobrino de antes Senador P.G. Gingona, y el anak del antes Konsehal Nonong Gingona. El tradición de Gingona na servisyo público, limpio, honesto y sincero. Ese el tradición continuayo. Ojalá pwede usted suporta, Timio Marido. Número 2 para Vice-Alcalde del Ciudad de Zamboanga. Tatak RMN. Junie Navarro, de Distrito 2. Junie Navarro, desde antes hasta ahora para na mag-atleta y kalamidad na syudad. Frontol ayuda para ng mga atleta ay kalamidad na syudad. Junie Navarro, de Distrito 2. Junie Navarro, electa carga con el Zamboanga, tal llevan a otro nación y te queda todo campeón. Animoso, de respeto, valientoso, verdadero zamboangueño, el orgullo, el nombre Junie Navarro. Zamboanga valiente, Junie Navarro, el esperanza. Zamboanga valiente, Junie Navarro, futuro del ciudad. Zamboanga valientes, Junie Navarro, él va a ayudar. Junie Navarro, de Distrito 2, número 18. Tatak RMN. Ako si Rosalyn Tagadanao, na ay high blood ang akubana. Di na siya kaklaro mag-drive kay hanap. Galuha-luha og mamula ng iya mata samtang gamaniho. Pasalamat gyud mi sa iBerry, nakatabang sa iyang mata. Kaning iBerry, maoy nakatabang sa akong mata. Hapsayang ako pananaw. Inigsaka sa akong high blood kanang 150/100. Maghanap pod ang ako pananaw. Di na ko kaklaro drive. Dako ang ako pasalamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy og sa inyong mga suking butika. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.